बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइमरूज़ टीवी में हम मालिक जवेद। नाज़रीन एक ऑडियो फिर इस पर आज तबसरा करेंगे। जो आज सिंध के अंदर बदीन के अंदर लवारी का आपने नाम सुना होगा, बड़े अफसोस और दुख के साथ मैं ये बात कह रहा हूं। और हमारे उस्ताद और शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी ने इस हवाले से एक मजबूत आवाज को उठाया कि बदीन के अंदर एक नाम नेहाद ही कहना चाहिए ना, तसव्वुफ एक खानकाह बनी हुई है। वहां पे उन्होंने शायरिल्लाह की इस तरह तौहीन की है कि बैतुल्लाह भी बनाया हुआ है, सही भी बनाई हुई है, मिना भी बनाया हुआ है, अरफात भी बनाया हुआ है, मुजदलिफा भी बनाया हुआ है, और ऐलान किया इस साल हज होगा। जो बंदा सऊदी अरब में हज नहीं कर सकता वो बदीन में लवारी के जिले में आके हज कर ले। मुआदल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पाकिस्तान में हमने ये दिन भी देखने थे। शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी ने हुकूमत को वार्निंग दी है, अगर आपने इस काम को, ठीक है बड़े काम बर्दाश्त वाले होते हैं, हम बर्दाश्त करते हैं बैनुल मज़ाहिब हमहंगी के लिए, बैनुल मसालिक हमहंगी के लिए, लेकिन ये काम बरेलवी मकतबा फिक्र में भी जायज नहीं है, देवबंदी मकतबा फिक्र में भी जायज नहीं है, ये किसी भी इस्लामी फिरके में जायज नहीं है कि आप पाकिस्तान के अंदर हज करने का ऐलान करें और हज की सदा दे और कहें ये गरीब बंदों का हज है, जिसके पास वहां जाने के पैसे नहीं, वो यहां पे आके हज कर ले, उसको उसी तरह सवाब मिलेगा जिस तरह मक्के मदीने में मिलता है। इस हज के ऊपर गवर्नमेंट की सतह के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए, और अगर ये पाबंदी ना लगी तो यही असल मनहज है, यही मनहज सलफ है। आज पाकिस्तान के अंदर भी बाद वो दारुल कुफर में रहने वाले मनहजी है आके तामल मलक हुकाम के नारे लगाकर इस तरह की बातें करते हैं कि हर बात में इताअत है, हर बात में इताअत है। हरगिज़ हर बात में इताअत नहीं है। हुक्मरान अगर राह रास्त पे नहीं आएगा तो हमारे आइन और कानून ने, दस्तूर ने हमें एहतजाज की इजाजत दी है। आईनी तौर पे एहतजाज होगा अगर आपने इस हज को, इस जैली हज को, इस तौहीन शायरिल्लाह को फिलफोर बंद न किया तो अल्लाह के फजलो करम से सिर्फ ये बात भी इनको पता नहीं क्या हम अली अली से बात उठाएंगे, देवबंदी बरेलवी नहीं होंगे। ये बरेलवियों के नजदीक भी जायज नहीं है। तीनों मसालक मिलके इसके खिलाफ मुल्क के एहतजाज करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। ये ऑडियो आपने सुनी अभी। इसी सिलसिले में राना अब्दुल रज़ाक साहब यूके से हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे कि राना साहब इस बारे में क्या कहते हैं। राना साहब, ये आपने सुना और ये जो मौलवी साहब फरमा रहे हैं कि हज के लिए पाकिस्तान में ऐसी जगह है जहाँ पे नॉर्मल तो इजाज़त नहीं होनी चाहिए, मगर क्या वजह है कि इतने ये वहाँ पे इतनी हुकूमत कमज़ोर है कि इस तरह के मामलात पे भी वो कोई कंट्रोल नहीं कर सकती? जी, आपकी बात सही है। हुकूमत सिर्फ वहाँ उन लोगों को कंट्रोल करती है जो लोग थोड़े हैं या कमजोर हैं, जो लोग वहाँ ताकत में हैं, उन लोगों को हुकूमत फेस नहीं करती। और ये जो मौलवी साहब बता रहे थे, ये तशहीर इलाही क्या नाम था इनका, ज़हीर इलाही, हाँ, ये लोगों ने हर जगह एक अलग टेढ़ी जो है ना तहजीब बना रखी है। मजहब को इन्होंने इस काबिल एतराज बनाया है। ये जो बरेलवी हैं या देवबंदी, ये खुद मुशरिक हैं और ये मज़ार परस्त हैं, और इनकी किताबों में शिरक का खूब तशहीर की गई है। और इसी वजह से अवाम नास की जो तरबियत की है 70 सालों में इन उलमाए सू ने ये उसका किया धरा है। लोग परस्तश करते हैं मज़ारों की, लोग नए काबे बना रहे हैं, लोग नई जन्नतें बना रहे हैं, लोग मज़ारों पर वो शिरक करते हैं जिसका मैं यहाँ बयान भी नहीं कर सकता। मौलवी का जो किरदार है, ये उसने सिखाया है अवाम को कि जो मर्जी करो, तुम मादर पिदर आजाद हो, और लोग वो कर रहे हैं। अब नया काबा बन गया है, नया हज होगा, ये इनकी सिर्फ मौलवी उलमाए सू का किया धरा है। अच्छा, ये बताइए राना साहब कि सोशल मीडिया पे कुछ अहमदियों के मुखालफिन कहते हैं जी हम लोग जी कादियान जाते हैं हज करने ना,
اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، حالانکہ سارے احمدی جس کو بھی توفیق ملتی وہ تو مکہ مدینہ ہی جاتا ہے نا. تو وہاں پہ آج اب اس پہ سوشل میڈیا نہیں بول رہی کہ یہ جناب یہ بھی توہین ہے، اس پہ بھی کوئی مقدمے بننے چاہیے، کسی کی پکڑ دکڑ ہونی چاہیے. احمدیوں کے خلاف تو بڑی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں مخالف بولنے کے لیے، کیونکہ سراسر جھوٹ بولا جاتا ہے احمدیوں کے خلاف. احمدی کلمہ گو ہیں، مگر یہ لوگ ان کو کافر ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اور اس سے کچھ نہیں ہوگا. یہ ان کا خود کیا دھرا ہے. کسی مولوی نے کبھی کہا ہے کہ ملاوٹ کیوں ہو رہی ہے؟ کبھی مولوی نے کسی نے کہا ہے کہ جھوٹ کیوں بولا جا رہا ہے؟ سوری. تو بات یہ ہے، مولوی برائی کو پھیلا رہا ہے، مولوی برائی کو کم نہیں کر رہا ہے، اس لیے مولوی نہیں بولتا. اچھا، اس پہ توہین رسالت نہیں ہوتی یا کوئی توہین کا کوئی مقدمہ نہیں بنتا جو یہ کام کر رہے ہیں؟ توہین رسالت کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ یہاں سنی بریلوی کرتے ہیں. اس کی انٹرپریٹیشن ہر شہری کوئی قبول نہیں کی جا سکتی. جو جج سنی ہوگا، بریلوی ہوگا، اس کی انٹرپریٹیشن چلتی ہے. سرکاری انٹرپریٹیشن چلتی ہے، مذہبی انٹرپریٹیشن یا فقہ حنفی کے مطابق وہ نہیں چلتی وہاں. اچھا رانا صاحب، ایک چیز آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ کافی دن سے ہے. ایک دن تو آپ کے ساتھ پروگرام میں نے کیا تھا کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات. آج دیکھنے میں آیا کہ آج بھی یہ صبح سوشل میڈیا پہ تھا کہ مولوی نے 3 سال کی بچی کے ساتھ غلط کام کیا. کچھ کل تھا کہ 6 سال کی بچی کے ساتھ غلط کام کیا. روزانہ بلا ناغہ ایسی خبریں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ نا. یہ مولویوں نے جو اپنے چینل بنائے ہوئے ہیں اور یہ خود مشتہر ہونے کے لیے ان لوگوں نے یہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے. یہ لوگ اگر ہر مدرسے کا ایکس رے کریں، تجزیہ کریں، کسی کو کہیں کہ اس مدرسے کی تاریخ کو پھولے یا اس کو اچھالے یا اس کو دیکھے، تو ہر مدرسے میں لوادت کا پورا ریکارڈ ملے گا. ان کے پڑھانے والوں پر پرچے ہوئے ہیں، جیلوں میں بند ہیں، لڑکوں پہ پرچے ہوئے ہیں، باہمی لوادت چل رہی ہے. اس پر تو کبھی کبھی مولوی نہیں بولا. احمدیوں پر یہ اس لیے بولتے ہیں کہ احمدی بیچارے معصوم ہیں اور خاموش ہیں اور ظلم برداشت کر رہے ہیں. احمدیوں کے کتنے لوگوں نے انہوں نے شہید کیا ہے سارے پاکستان میں. اگر کوئی بڑا ڈاکٹر ہے اس کو شہید کر دیا ہے، اگر کوئی بڑا خدمتگار ہے معاشرے کا اس کو مار دیا ہے، اگر کسی بڑے کا کاروبار چل رہا ہے احمدی کا تو اس کو اس کا بائیکاٹ کر کے اس کا کاروبار بند کرا دیا ہے. اگر کسی قبر پر بسم اللہ لکھا ہوا ہے تو اس کی قبر کا کتبہ اکھاڑ دیا ہے. اگر کسی مسجد پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے تو اس کو نوچ دیا ہے. یہ ان کے کام. یہ مدرسوں کو درست کریں، یہ لوگوں کی تربیت کریں، اور ان لوگوں کے خلاف یہ گروہی جو بڑا گروہ ہوتا ہے برائی میں ملوث، اس کے خلاف مولوی کوئی بات نہیں کرتا. نہیں رانا صاحب، مدرسوں کا تو ایک ایشو ہے ہی، لیکن جو بچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی ان پہ بھی مولوی جو ہے اب 3 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کے کیس ہو رہے ہیں، 6 سال کی بچیوں کے ساتھ. میں بچوں کی بات نہیں کر رہا، اوکاڑا میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور بھی جگہ پہ. میں آپ کی بات صحیح ہے. دیکھیں وہ میں زینت کا واقعہ بھی مجھے یاد ہے. بات یہ ہے، جب آپ کسی مسلمان کی یا بریلوی کی یا دیوبندی کی بچے کی شروع سے لے کر آخر تک اس کی تربیت غلط کر رہے ہیں اور آپ اس کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، لوادت کا یا برائی کا جو گناہ ہے اس پر ظاہر نہیں کر رہے، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. وہ تو کرے گا. 3 سال کی بچی ہو یا 30 سال کی ہو وہ تو کرے گا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ سے مطلب اس کو ڈرایا نہیں گیا کہ اس کا گناہ کتنا ہے، کیونکہ خود مولوی ملوث ہے. آپ دیکھیں یہ اشرفی ہے یا دوسرے لوگ ہیں، ان کے کریکٹر دیکھیں آپ. اچھا رانا صاحب، یہ والدین اس کے باوجود اپنی بچیوں کو مولویوں کے پاس کیوں بھیجتے ہیں یا ان کو گھروں میں مولویوں کو کیوں بلا لیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ مولوی پر اعتماد کرتے ہیں. ہر مولوی تو ایسا نہیں ہوتا.
हर आदमी, हर मौलवी भी गंदा नहीं होता, मगर वो इत्माद करते हैं जब वो मौलवी की मर्जी है, वो जो मर्जी करेगी। मौलवी को तो कुछ नहीं कहा जा सकता ना, मौलवी तो अल्लाह की मखलूक है, उसका एहतराम वाजिब है मुआशरे पर। वो खंजीर हो या वो बंदर हो या वो सूर हो, वो तो करैक्टर के बाद में पता चलता है ना कि ये कैसा है। जैसे वो कसूर में नाथ खान था तो और उसने बच्ची को मार दिया जना के बाद। अच्छा, ये वाकयात में इजाफा हो रहा है। यहाँ आप देखते हैं कि हमारा जो कानून है वो तो कवानीन तो है, लेकिन बेबस है, वहां पे कोई ऐसी सजाएं नहीं दी जाती जिससे लोगों को कोई अकल आए। अगर आप ईरान देखें, वहां एक बच्ची के साथ ऐसे रेप हुआ था तो उन्होंने बहुत ही दर्दनाक उनको सजाएं दी थी। पहले शहर में घुमाया उनको और उनकी शक्लें दिखाई, फिर उनको सजाए मौत दी। मगर हमारे क्या वजह है कि लोगों को डर या खौफ नहीं है कि हमें कोई सजा हो सकती है? हमारे यहाँ जो है ना मुल्क में एक लिबरल तबका है, एक मजहबी तबका है जी। इनके दरमियान जो जंग हो रही है ना, वो लिबरल तबके की जो है ना कोशिश, उसको मगरब सपोर्ट कर रहा है सारी दुनिया। और जो मजहबी तबका है, वो मजहबी तबके की जो है सारी सूरत हाल, उसको मजहबी तबका या कुछ लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो बात ये है, वहां कवानीन ना शरी हैं, अगर शरी हैं तो वो भी नहीं काबिल अमल। अगर जो दूसरे हैं कानूनी मुल्की कवानीन, उनके पीछे लिबरल तबका है, और वहाँ इंसाफ का जो है वो निज़ाम आपको पता है बहुत कमजोर है। किसी के खिलाफ कोई फैसला करने लगे जज, या तो उसका तबादला कर दिया जाता है या उसको धमकी दी जाती है कि आपके बच्चे अगवा हो जाएंगे, आपको कत्ल कर दिया जाएगा वगैरह वगैरह। इसलिए निज़ाम नहीं चल रहा हमारे मुल्क में। नहीं तो ये कैसे चलेगा राणा साहब? ये ऐसे चलेगा जब कोई इनकलाब आएगा, अवाम नास को अवेयरनेस हो जाएगी कि ये क्या हो रहा है। जैसे कि इमरान खान कोशिश तो कर रहे हैं, मगर ज्यादातर अक्सरियत वो गंद में मुब्तला है, अक्सरियत गुमराह है, ना कोई बाकिरदार इंसान है। हर बंदा जो सरकारी मुसलमान है, या आप देख लें MPA हैं, MNA हैं, ब्यूरोक्रेट है, सदर हैं, चेयरमैन है वगैरह वगैरह, हर आदमी करप्ट है। जब एक आदमी करप्ट होगा तो उससे मुसलमानी की क्या उम्मीद की जा सकती है, नमाज की क्या उम्मीद कर सकते हैं आप, हकूक़ इबाद की उससे क्या उम्मीद हो सकती है? जो आदमी करप्शन करता है, मिलावट करता है, अगवा करता है, झूठ बोलता है, शराब पीता है, उससे आप क्या अच्छे असूलों की उम्मीद रख सकते हैं? सर, एक और बड़ा इशू बना हुआ है पाकिस्तान में, आप भी माशाल्लाह हर टाइम देखती रहती है, एक्टिव है हर जगह पे, सियासत पे भी, मजहब पे भी। बाअसर अफराद एक ऐसा लफ्ज है कि जी बाअसर अफराद ने तशद्दुद किया, फलां जगह एक बंदा मर गया, फलां जगह उसकी टांगे तोड़ दी, उसको उल्टा लटका दिया, उसके साथ ये सलूक किया। ये बाअसर अफराद पे कोई कानून चलता है पाकिस्तान में? नहीं, बाअसर अफराद वो लोग होते हैं जो मालदार होते हैं, और ब्यूरोक्रेट और ये जो बड़े बड़े लीडर्स हैं मुल्क के, उनके साथ उनके राब्ते होते हैं, ये उनके गवाश्ते होते हैं, ये अगवा भी करते हैं, ये चोरियां भी करवाते हैं, ये कत्ल भी करवाते हैं, और ये सारे धंधे करते हैं, मिलावट भी ये करवाते हैं, इनके बस्ते चलते हैं, इनका लेन देन चलता है। ये बाअसर अफराद हैं जो पस मंजर में काम करते हैं। ये फिर आपको अगर हाई कोर्ट में आपने कोई फैसला भी करवाना है तो वो फाइल को मुंजमद करवा देते हैं, फाइल को पहिए लगवा देते हैं। ये बाअसर अफराद होते हैं। हमारे यहाँ सरकारी मुसलमानों में बाअसर अफराद की कोई कमी नहीं है, लेकिन सड़कों पे गरीब आदमी पे आम तशद्दुद नजर आता है। तशद्दुद यही है ना कि गरीब आदमी जेल में चला जाता है, उसके पास ना बाअसर अफराद होते हैं, ना उसके पास रुपया होता है, ना सिफारिश होती है। जो बाअसर अफराद के पास आ जाता है वो लेन देन करके छूट जाता है, जमानत हो जाती है। आप देखते नहीं ये लाहौर हाई कोर्ट क्या कर रहा है? लाहौर हाई कोर्ट है या वो लोहार हाई कोर्ट है, वो क्या कर रहा है आजकल? आप देख रहे हैं सारी सूरत। अच्छा, इसका मतलब ये कि अमीर के लिए किसी भी कदर अदालत खुल सकती है, जमानत हो सकती है, तो गरीब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ा रही जेल में?
देखे नहीं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बात तो यही है, आप जिसको कलर को लाख रुपया दे देंगे तो उसने तो करना है, जो कुछ आप मर्जी करवाने, फाइल उठवा के ले आए वहां से बेशक आप। अच्छा अच्छा। हाँ जी। राणा साहब, पिछले दिनों कुछ ऐसी खबरें आई कि 19 साल एक खतून बेगुनाह जेल में पड़ी रही और बाद में जज ने कहा कि हम माजरत चाहते हैं आप। अच्छा, इस तरह के वाकयात भी सामने आते हैं तो ना उनको कोई पैसा मिलता है, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसका जिम्मेदार वैसे कौन हो सकता है? जिम्मेदार तो ये बुरा निजाम ही है ना, ये बुरा निजाम है और लोगों को नफसा नफसी की पड़ी हुई है। कोई कौमी जज्बा नहीं रखता, कोई वतन से मोहब्बत नहीं रखता। ये उलमाए सू और इनके बावजूद तो पाकिस्तान बनाने के ही मुखालिफ थे। अब ये लोग इराक के एजेंट बने हुए हैं, जो कोई CIA का एजेंट है, कोई मुसाद का एजेंट है, ISI का रिकॉर्ड देख लें, हजारों उलमाए सू पकड़े हैं इन्होंने जो इंडिया के एजेंट से उससे भत्ता लेते हैं मंथली, और इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, कोई इसराइल के लिए काम कर रहा है। अच्छा राणा साहब, आप ये बताइए, जिस तरह आपने इस तरह तवज्जो दिलवाई कि अगर पाकिस्तान के शहरी महबे वतन हो तो फिर कोई इनके अंदर आके कोई इनको खरीद सकता है? खरीद उसको आप कह दें मैं अमेरिका का वीजा देता हूँ, जो मर्जी करवा लें उससे, फाइलें चोरी करवा लें गवर्नमेंट की। अच्छा, उसको मुल्क से कोई दिलचस्पी नहीं होती, वो कहता मुल्क के मुहिब्बे वतन है ही नहीं है ये। सॉरी, ये लोग ईमान फरोश और वतन फरोश हैं और बराए नाम मुसलमान हैं, बल्कि मुसलमान है ही नहीं, कलमा भी पूरा नहीं आता, मगर सरकारी मुसलमान हैं, उन पर मोहर लगी हुई है। अच्छा। और अमल इनमें नाम को नहीं है, इनके बुजुर्गों में नाम को नहीं है। ये फतावा पे चलते हैं, मुकफ्फरीन हैं ये बरेलवी मकतबे फिक्र की किताबें पढ़ के देखे, इन्होंने तो किसी को छोड़ा ही नहीं है, सारे काफिर हैं इनके ख्याल में। ये खुद मुसलमान हैं और खुद ऐसे मुसलमान हैं कि बेड़ा ही गर्क है इनका। अच्छा राणा साहब, ये जिस तरह आपने बताया कि महबे वतन नहीं है, दूसरी तरफ थोड़ा सा देखना चाहिए कि ये अहमदियों कहते हैं ये पाकिस्तान के महबे वतन नहीं, हालांकि अहमदियों की तो कुर्बानियां बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के लिए। ओ भाई साहब, अहमदी लोग तो बेकसूर हैं, मासूम हैं, उन लोगों को तो ये टारगेट करते हैं, उलमाए सू को फंड मिलते हैं। इन लोगों को तो सऊदीयत ने और ये लीबिया ने और अरबी मुल्कों ने लखों डॉलर दिए हैं, पहले जहाद अफगानिस्तान में दिए हैं, फिरका बनाना फसादात के लिए देते हैं। अब तक सऊदी अरब के अलग मदरसे हैं, ईरान के अलग मदरसे हैं, मकतबा फिक्र है, वो आपस में लड़ते हैं, आपस में उनका तसादम चल रहा है। ये मतवादी मदरसे हैं सारे, मौलाना समीउल हक के और इसके फजल रहमान के, कुछ सुन्नी हैं, कोई वहाबी हैं, कोई शिया हैं। ये लोगों ने अपना कारोबार बना रखा है, इस्लाम का कोई मसला नहीं है। ये बात इस्लाम के नाम पर कर रहे हैं, पाकिस्तान को कबूल ही नहीं करते। ये अभी तक फजल रहमान के बाप ने नहीं कबूल किया था पाकिस्तान को। उसने कहा था मुफ्ती महमूद ने कि 1971 में जब बांग्लादेश बना तो उसने कहा खुदा का शुक्र है कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शरीक नहीं थे। और बादशाह खान तो पख्तूनिस्तान का बानी था, वो पाकिस्तान को उसने तस्लीम नहीं किया। उसने कहा मेरी लाश वहां दफन कराना, अफगानिस्तान में दफन हुआ है वो। राणा साहब, ये सऊदी अरब वगैरह की बात की, ये अपने मुल्क में तो कोई मदरसे नहीं ऐसे बनाते, तो हमारे मुल्क में क्यों बनाते? ये हमारे लोगों की कोशिशें हैं, हम लोग दरबारी हैं, कफे बरदार हैं पाकिस्तानी उनके, और उनसे पैसे लेकर जो कि ये जहाद अफगानिस्तान की सारी पैदावार है। कब तक जाके मदरसे बने, ये जाके वहां बताते हैं वहां गुर्बत बहुत है, हम दीन फैला रहे हैं, हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं और कर रहे हैं ये लवातत, और इनको काम ही कोई नहीं है। कोई मौलवी है जो जहाद में मरा है? कोई इनकी औलाद है जो जहाद के लिए मरी है, सारी अमेरिका में पड़ रही है। अच्छा, अफगानिस्तान की बात करते हैं, आज अमेरिका है या पाकिस्तान है, सबके लिए परेशानी बनी हुई अफगानिस्तान की, क्योंकि वो हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे। आपका क्या ख्याल है कि कुछ ये कर सकें इस बारे में, या सिर्फ बातें ही होंगी? कुछ नहीं करेंगे, ये तालिबान का कब्जा हो जाएगा सारे मुल्क पर, और ये इंडिया भी वहां से भाग जाएगा, अमेरिका वहां से भाग गया है,
اور یہ اس کی صورتحال بالکل چینج ہو جائے گی. چین اس کو سپورٹ کر رہا ہے ان کو. چین کابل سے پشاور تک موٹر وے بنانے کو تیار ہے. اب طالبان سے نرمی سے بات کر کے ملک کو اسٹیبلش کیا جائے گا, اور طالبان کی حکومت آ گئی ہے, آنے والی نہیں ہے, آ گئی ہے. یہ بات پاکستان میں کچھ پناہ گزین آئیں گے اور کچھ آ رہے ہیں تو پاکستان ان کو فیس کرے گا. وہ کیونکہ مسلمان ہیں, ہمدردی تو کرنی ہے, پھر بھی ہمسائے ہیں, تو یہ تسلسل رہے گا. مگر افغانستان میں تبدیلی ایسی آئے گی کہ آئندہ سے پہلے بہتر ہو جائے گی. یہ باقی جو ٹاؤٹ ہے امریکہ کے یا باقی ممالک کی, یہ سارے بھاگ جائیں گے وہاں سے. اچھا, عمران خان نے پاکستان کی جو فوجی چیف آف آرمی اسٹاف یا جو بھی ہے, انہوں نے امریکہ کو اس دفعہ کہا جی ہم آپ کو کوئی جگہ نہیں دے سکتے یہاں پہ, ہے نا. تو یہ دیکھیں نا, لوگ سمجھتے نہیں صورتحال کو. اخباروں میں صورتحال اور دی جاتی ہے, زمینی حقائق اور ہیں. یہ جو یہاں آیا تھا امریکہ, یہ چین کے لیے وہ آیا تھا. افغانستان کا تو نام تھا, وہ روس اور چین کے لیے آیا تھا کہ یہ طاقتیں گرم پانی تک نہ پہنچیں جی. مگر وہ کامیاب نہیں ہوا کیونکہ مسلسل طالبان مزاحمت کرتے رہے. امریکہ بھاگ گیا وہاں سے. اب پاکستان نے بھی ہاتھ اس لیے کھینچا ہے کہ ہم نے ہمسایوں سے دوستی کرنی ہے. ہم نے امریکہ سے دوستی مقدم نہیں ہے. ہمسایہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا, دوست تبدیل کیے جا سکتے ہیں. اس کا مطلب چائنا پاکستان کے ساتھ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے دو ٹوک جواب دیا ہے. نہیں, بالکل نہیں. امریکہ ہمارا کیا, یہ ہمارے جو پہلے لیڈر تھے سارے یہ درباری تھے امریکہ کے, ڈرتے تھے ہم مر نہ جائے, ہمارے بچے نہ مروا دیے جائیں, ہمارا اقتدار نہ چلے جائے. زرداری اور نواز شریف, مشرف وغیرہ وغیرہ. صورتحال مختلف تھی اس وقت, اب صورتحال مختلف ہے. ہمارا یہ نہیں ہونا چاہیے, اگر ہم غیور قوم ہیں کہ ہمیں جو ملک بھی ہے استعمال کر لے, جب آئے سعودی عرب استعمال کر لے, جب آئے امریکہ استعمال کر لے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کل عمران خان نے انٹرویو دیا ہے چائنا کو, اس نے یہ کہا ہے کہ ہم چائنا کے ہاتھوں بھی استعمال نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ہم غیور قوم ہیں, ہم اپنے فیصلے آپ کریں گے. پہلے ہمارا جو صدر بنتا تھا یا آرمی چیف, وہ امریکہ بناتا تھا. وہ عمران خان کہتا ہے کہ ہمارے فیصلے ہمیں کرنے چاہیے, یہ نہیں کہ امریکہ کرے یا سعودیہ کرے. ہم لوگ تو سعودیہ کو اس طرح پوچھتے ہیں کہ خدا سے بھی بڑھ کر, اور سعودیہ ہمیں سمجھتا ہے یہ فقیر ہیں, جوتے مارتا ہے, نیشنلٹی تک نہیں دیتا ہے کسی پاکستانی کو. ان لوگوں نے رحیم یار خان دیا ہوا ابو کو, جہاں وہ آ کر گناہ کرتے ہیں, شکار کرتے ہیں. یہ ہمارا اسلام ہے. جب ہم خود اپنی بچیاں پیش کرتے ہیں وہاں رحیم یار خان میں, تو یہ جو مولوی کر رہے ہیں جناب, تو اس پر ہمیں کیا فکر ہے. اچھا, یہ تو بہت ہی خطرناک حالات ہے, کیونکہ قطر سے بھی شہزادے جاتے ہیں وہاں پہ, ان کو چھوٹی عمر کی یہ سارا کچھ پتا ہے. انتظامیہ کو بھی پتا ہے, فوج کو بھی پتا ہے, جوڈیشری کو بھی پتا ہے. اس کے خلاف کبھی فیصلہ نہیں آیا, نہ کسی غیرت مند مولوی نے کوئی ریٹ کی ہے اس باتیں اس کے خلاف کہ یہ ہر سال اس موسم میں زنا کیوں ہوتا ہے رحیم یار خان میں یا شکارگاہوں میں. تو رانا صاحب, یہ عمران خان کو بھی تو پتا ہوگا, اس نے بھی نہیں کوئی اس طرح توجہ دی. عمران خان اکیلا کیا کرے بھائی صاحب, 100 بندوں میں ایک بندے کی کون سنتا ہے؟ جب 100 بندہ بات کر رہا ہو تو ایک بندے کی کوئی سنتا ہے؟ اس کے پاس تو اب پاور آئی ہے, وہ اب سچی باتیں کرنے لگ گئے, اور سچی باتیں اب سنتا نہیں کوئی بھی. جی, بہت شکریہ. جب وہ سچی سنتا ہے تو یہ باتیں کرتے ہیں مہنگائی دیکھو جی کتنی ہو گئی, یہ چینی کدھر چلے گئی, یہ تیل کہاں چلا گیا, یہ ادھر شور ڈال دیتے ہیں, اور خود ملک کا سارا مال, خون, سارے جسم کا سارا نچوڑ کے یہ لے گئے ہیں نواز شریف اور زرداری. بالکل ایسے ہی ہے. رانا صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے 9 بزرس ٹی وی کو ٹائم دیا. پھر انشاءاللہ آپ سے اور بھی پروگرام چلیں گے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, جس طرح رانا صاحب نے بتایا بڑے اچھے طریقے کے ساتھ, میرا خیال ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی معاملات کیا ہیں, مولوی کے معاملات کیا ہیں, اور پاکستان کے کیا مسائل ہیں. جڑے رہے 9 بزرس ٹی وی کے ساتھ. کل ملیں گے نئے تبصرے میں. اللہ حافظ.